Hi everyone! Because learning is fun, let me share to you another confusing word, no? So, naana po tayo confusing word nga sometimes nalilito tayo kung, may gamiton ani, or saan ni pagbasa. Okay, this word is, ginsan niyo pagbasa? Gibasa ba ninyo as blessed? Or gibasa ninyo as blessed? Ay, tama sa duha, ang pagbasa. Actually, tama siya. Pareho man siya tama, no? Pwede siyang basahon as blessed. Pwede po siyang basahon as blessed. Basahon as blessed nga with one syllable lang siya. Tapos, blessed, two syllables. Pero, pwede ba nato siya gamiton as blessed anytime na gusto nato? Or pwede ba nato siyang basahon or gamiton as blessed anytime na gusto nato kung trip-trip lang nato? Well, i-explain ako na sa inyo. Okay, so, unsay kalahian sa duha? Or unsay kalahian anang blessed nga isa ra ka word or isa ra ka syllable og blessed duha ka syllable nga pagbasa pero same ra og spelling. Okay, so ang blessed isa ka syllable lang is used as verb. We know verb, di ba? Verb is an action word, no? Action word siya. Pag ginamit nato siya sa sentence nga ang iyang function is a verb, basahon nato siya as blessed. Like for example, the priest blessed the child, no? Gibasbasan sa pare ang bata. So mo na ang kuan action word siya. That's why we use blessed. The priest blessed the child. So isa lang ka syllable, blessed ang atong pagbasa ana. Karon basahon nato na siya as blessed if ang iyang function sa sentence is adjective. Adjectives describe nouns and pronouns. Karon kung paggamit niya sa sentence, ang function niya is adjective, basahon nato siya as blessed. Okay, example sa sentence gamit ang blessed, no? He lived a blessed life full of joy and peace. So, blessed is adjective modifying the word or the noun life. This is pronounced as blessed with one syllable if it is used as verb in a sentence. Kung iyang function sa sentence is verb or action word. And this is pronounced as blessed if the function of this word in the sentence is adjective or kung ang iyang gamit sa sentence is adjective to modify nouns and pronouns. Okay, so I hope clear siya, no? Ibasaya na nako para mas maintindihan ng mga katulad ko mga Bisaya. Thank you, bye-bye!